Halo Дорогие друзья, teman-teman, proyek проект DGU на DGU, связи, SEO SEO proyek проекта DGU Ognev Алексей. Alexei. Сегодня наш Hari ini salah вебинар satu webinar очередной, и yang на этом akan вебинаре dihadiri будет oleh tamu особый гость, spesial которого вы все yang знаете, sudah которого Anda вы все kenal, любите, которого вы yang все Anda ждете. sangat menunggu dia. И, соответственно, Ini этот adalah гость Direktur директор Pengembangan по стратегическому Strategis развитию Alexander Александр I. И. Dan И hari мы ini сегодня kita с ним akan поговорим о membahas важных hal вещах penting yaitu strategi так сказать, и о тех областях, в которых мы dalam ведем свою bidang разработку. perkembangan Об kami искусственном itu интеллекте, kecerdasan о buatan, достижениях prestasi блокчейн laboratorium лаборатории, о blockchain проекте EVA EVA, о том, как идет yang альфа-тестирование, sedang затронем тему menguji партнерской программы, ujian alpha. ее обновления Kami и juga того, как kita juga akan это membahas происходило и какой program задел это afiliasi. дает нам в будущем. Alexander, Александр, salam. я тебя приветствую и передаю тебе Dan слово и, собственно, предлагаю ya, выбрать ту saya тему, ingin с которой ты supaya сегодня хочешь начать Anda memilih topik свое Anda выступление. sendiri. Halo semuanya, Да, всем привет, дорогие investor инвесторы, dan дорогие партнеры, mitra yang коллеги. terhormat. Давно Sudah я lama saya не tidak выступал на вебинарах. berpidato di Есть чем webinar. поделиться, Saya есть ada что banyak рассказать. cerita, Наверное, banyak в большей степени berita. сегодня расскажу Hari ini saya ingin membahas о apa том, yang что sudah уже dilakukan, сделано, да, и то, что мы dilakukan dan планируем apa делать yang на kami определенном rencana untuk lakukan di masa depan. Буду говорить медленно, Saya akan berbicara насколько я понимаю, там идет перевод, чтобы dengan перевод успевал pelan-pelan. за мной. Ну, давайте я начну. Saya ingin memulai dengan hal yang kami menyadari. Hal pertama yang kami sadari itu orang-orang susah untuk mengerti apa yang kami lakukan, apalagi kalau kita bahasnya secara bersamaan. Kecerdasan buatan, laboratorium blockchain. Di kecerdasan buatan ada beberapa arah, generasi speech, analitika predikatif, computer vision, dan lain-lain. Dan ketika kami mulai membahasnya, berceritanya, orang-orang mulai bingung karena informasi yang kami bagikan itu ya perlu ada waktu untuk diterjemahkan ke bahasa-bahasa proyek. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyederhanakan informasi ini dan memberikan informasi ini per blok. Yaitu misalnya sekarang kami memberikan informasi mengenai blok EVA. Sekarang kami memberikan blok informasi juga selain itu mengenai program afiliasi, mengenai channel baru untuk para mitra. Jadi kami menstruktur informasi agar informasi ini dapat diterjemahkan ke semua bahasa dan dapat dipahami. Oleh karena itu, kita berencana untuk meluncurkan blog tentang kecerdasan buatan. Kami memiliki pencapaian tertentu dan saya akan bahas itu mungkin dalam waktu sebulan atau beberapa bulan. Kami akan bahasnya di berita di postingan kami. Saya ingin mulai dengan berita yang paling penting, pencapaian yang terkait dengan monetisasi. Yang sudah Anda tahu, ada laboratorium blockchain DGU, yang proyek utamanya dan venture fund adalah proyek EVA Finance. Dan sekarang produk ini sedang berada dalam tahap pengujian alfa. Kami sebenarnya sangat terkejut dengan hasil karena lebih dari 15.000 orang di seluruh dunia sudah mulai berpartisipasi di dalamnya. Itu jumlahnya lebih dari pada jumlah investor DGU. Dan saya ingin berterima kasih pada mitra kami karena di awal mereka berhubung dengan jaring sosial dan kemudian mereka mulai menyebarkan informasi ini dengan cepat. Kami diminta untuk membuat chat dalam bahasa yang berbeda dan sekarang dalam pengujian alfa ya banyak orang berpartisipasi di dalamnya, bahkan di luar DGU. Dan itu bahkan kami belum meluncurkan
iklan berbayar. Padahal kami berencana, bahkan media sosial internasional menulis tentang kami, ada yang kami bayar, ada yang secara gratis, dan itu benar berita yang sangat bagus. Kami jadi optimis mengenai proyek ini. Dan sekarang di proyek EIVA ada periode fundraising, itu periode penarikan venture fund internasional tradisional seperti Andreessen Horowitz, Meta Research, dan lain-lain. Misalnya Andreessen Horowitz berinvestasi di Amazon tahap awal, jadi kami berinvestasi banyak untuk melakukannya. Oleh karena itu, kami membutuhkan jauh lebih banyak investasi. Selain investasi, kami membutuhkan kemitraan atau mitra strategis, karena itu bukan cuma investasi, tapi juga kenalan dengan proyek baru. Dan sekarang proyek ini berlangsung, dan dalam waktu 1-2 bulan kami berencana untuk menyelesaikan round, dan semua orang dapat membeli token di IPO, di public sale. Kami menerima umpan balik respon dari fund, dari para ahli, dan semua orang terkejut mengapa belum ada produk seperti itu. Kami memang terkejut, oleh karena itu kami memang penasaran kenapa, dan oleh karena itu kami mulai melakukannya. Saya ingin membahas proyek itu. Apa proyek itu? Apa itu proyek ini? Situasi di blockchain, di bidang kripto. Ada beberapa blockchain, Solana, Ethereum, Polkadot, dan lain-lain. Dan setiap blockchain ingin untuk agar aplikasi desentralisasi berkembang berdasarkannya. Dan ada masalah transisi di antara blockchain itu. Oleh karena itu tugas kami agar pengguna tidak memikirkan dia sedang berada dalam blockchain apa. Ya, mungkin jika Anda belum mempelajari topik blockchain dan uang kripto, saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Itu adalah kurs gratis, ya, sedang diterjemahkan ke beberapa bahasa. Menurut kami itu adalah masa depan. Dan juga proyek ini sangat cocok dengan misi perusahaan, ide desentralisasi, bahwa teknologi harus bekerja untuk orang-orang. Jadi kami mendukung desentralisasi. Jadi keuangan desentralisasi memungkinkan untuk menghindari badan pusat sentralisasi yang dapat memblokir atau meminta dokumen tambahan atau membuat kesalahan. Jadi dalam kasus ini, fungsi ini diganti oleh kode pintar smart contract yang bekerja di ribuan, puluhan komputer sekaligus. Dan kami sangat mendukung ide ini agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama di pasar keuangan desentralisasi dan tidak tergantung pada cuma satu regulator aja atau pemain, misalnya seperti bursa, exchange, bank, dan lain-lain. EIVA sekarang adalah kebanggaan kami. Saya kira itu akan menjadi produk kedua yang dapat dimonetisasi, yang di tahun pertama itu dijual, yang masih bekerja, yang menghasilkan uang. Kami melihat bagaimana bisa mengembangkannya, dan selama tahun kedua kami membuat produk lain juga, dan kami dapat melakukannya dengan cepat. Kami sangat yakin bahwa kami sudah mempunyai keberhasilan, prestasi
kami menarik orang-orang dengan kualifikasi tinggi, dan jika kami mempunyai cukup investasi, kami bisa membuat proyek lain sebagai EIVA di bidang blockchain dan lain-lain. Setelah peluncuran proyek EIVA, kami akan menyelenggarakan hackathon kami sendiri. Itu adalah kompetisi kontes untuk para developer, coder. Mereka akan membuat aplikasi mereka berdasarkan EIVA. Oleh karena itu, mempopulerkan proyek agar ia menghasilkan semakin banyak uang. Jadi pemilik saham, sekuritas berharga, surat berharga akan menerima dividen dari DigiWealth, dan juga dari proyek EIVA. Kami sangat menunggu momen itu di kuartal pertama atau kedua tahun depan. Mungkin semoga itu akan terjadi. Kami menang di hackathon sendiri. Kami berkomunikasi dengan fund, bernegosiasi dengan fund, dan kami sangat bangga dan juga mengenai umpan balik dari pasar. Misalnya jumlah orang yang menguji produk masih belum keluar, tetapi mereka sudah 15.000 orang menggunakannya, dan menurut kami angkanya akan mencapai 100.000 di akhir tahun. Jadi itu memang sangat banyak sekali, dan kami kira bahwa kami dapat mencapai angka ini karena produk ini memang sangat diminati. Itu mengenai proyek EIVA. Lalu mengenai kecerdasan buatan, kami memisahkan aluran informasi karena topik ini memang agak susah untuk dipahami, dan jika kami mulai bahas semuanya sekaligus, orang jadi bingung, susah untuk dipahami. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memisahkan informasi ini. Tetapi untuk orang yang sedang menonton webinar ini atau kan menontonnya nanti, jadi ada informasi insider, tetapi informasi dasar ada di postingan sebelum ultah perusahaan pada tanggal Desember 1. Tetapi secara singkat, tahun lalu kami mengembangkan teknologi sintetis speech, yaitu cloning speech, dan kami mengajukan permohonan untuk paten. Beberapa hari yang lalu kami menerima paten ini. Permohonan kami disetujui di Federasi Rusia, tetapi kami akan terus mematenkannya di negara lain. Teknologi ini memungkinkan untuk misalnya mengcloning suara seseorang, menyaling suara. Itu bukan aplikasi, itu masih cuma teknologi saja yang dapat digunakan oleh kami dan oleh tim lain di produk mereka. Kami tidak berencana untuk memonetisasinya dalam waktu dekat. Kami akan terus mematenkannya dan menerapkannya untuk menilai pasar. Untuk kami akan melakukannya dalam 1 atau 2 tahun sebelum pembuatan proyek produk baru. Misalnya, jika Anda mengikuti berita, teknologi kami, teknologi computer vision, memungkinkan untuk mengenali benda, usia, kelamin, jenis kelamin, dan teknologi ini diterapkan di
telah diterapkan di pencucian mobil, itu memungkinkan untuk identifikasi pelayan yang dia memiliki mobil tertentu dan layanan apa yang dipesan. Kami juga sedang menambahkan fungsi tambahan yang dapat mengontrol kualitas layanan dan pelayan dapat melihatnya dan misalnya mereka dapat meningkatkan jumlah penjualan mereka. Itu gratis. Yang penting untuk menilai kerja fungsi, menilai fungsi ini dan semuanya senang. Mungkin kami akan scaling teknologi ini, tetapi kami tidak berencana untuk memonetisasinya karena pasarnya agak kecil dibanding dengan Eva, itu sangat kecil. Oleh karena itu, mungkin kami akan meluncurkan aplikasi ini, jadi mungkin orang akan menggunakannya. Dan yang paling penting tujuan kami itu produk besar untuk dapat diluncurkan di pasar besar. Case ini memungkinkan kami untuk mengerti yang kami menuju ke arah yang benar dan teknologi ini memang berfungsi yang dapat diterapkan di bisnis nyata, yang itu bukan hanya cuma untuk ilmiah aja, tapi memang ada praktik, bagian praktis yang pada di tahun ini kami mulai terlibat dalam salah satu arah lagi di bidang kecerdasan buatan, itu analitik prediktif, itu prognosis. Dan cara yang paling cepat untuk memeriksa hipotesisnya bagaimana ya dapat bekerja itu adalah pasar saham, pasar kripto. Kami juga mencapai prestasi tertentu. Mungkin ketika postingan tentang kecerdasan buatan akan mulai mengenai tentang prestasi kami akan menyelenggarakan webinar dengan direktur pengembangan teknis, dan juga di akun pribadi kami akan memposting mungkin model jaringan saraf demo yang memprediksi harga sebelum harga misalnya akan turun atau naik. Jadi akurasinya memang sangat tinggi, itu lebih dari 80%. Pasti kami akan mengujinya. Itu adalah proses yang membutuhkan banyak waktu dan mungkin itu akan menjadi produk baru atau bagian dari produk DigiWells yang sudah ada. Kami akan memposting di postingan mengenai jaringan saraf, bagaimana bekerja dengan Ethereum dan di mana fluktuasi harga mungkin kurang lebih 1, tetapi kami juga akan mengujinya di pasar dengan fluktuasi yang lebih besar. Ya, misalnya bukan seperti robot yang menggunakan sistem martingale. Misalnya jika harganya pergi ke arah yang lain, ya itu memang itu nanti akan terjadi spillover deposito. Tetapi dalam kasus kami itu adalah jaringan saraf. Kami memang bersaing dengan fund yang besar, termasuk Bear Capital. Kami mempunyai perjanjian, di perjanjian mereka mempunyai sebuah unit terlibat dalam analitik predikatif.
не можем точно сказать, получится из Tetapi этого какой-то монетизируемый itu продукт или нет, но пока nanti saja исследования в этом kami tidak направлении tahu разработки apakah itu akan продвигаются menjadi dimonetisasi достаточно atau успешно, tidak. и мы смотрим на Tetapi это kami направление sedang с terlibat неким dalam оптимизмом. penelitian di bidang Давай я ini. сейчас, Даш, Dan дам тебе чуть передохнуть, и kami для нашей аудитории вот резюмирую ya все, что ты sangat сказал. Может быть, кому-то будет более понятно. menunggu Да, Давай. и, собственно, prestasinya. дорогие друзья, что вы сейчас услышали? Oh ya, Вы, Александр, выдал teman-teman очень много terhormat, важной такой, как сказать, Alexander эпохальной, ну, близкой к эпохальной memberikan banyak информации. bahas banyak informasi Продукт yang Эйва, sangat высокая степень penting. готовности и невероятная мощность Produk старт Эйва тестирования. 15 тысяч hampir участников за sudah siap 8 dan сентября 15.000 воспользовались peserta тестированием. terlibat dalam Самому pengujian невероятный alfa результат, невероятная mulai скорость. dari Если вы September принимали участие в 8 тестировании, ya вы di видели, seluruh как dunia itu memang система sangat cepat. отлаженно Jika действует, Anda какое, sudah собственно, berpartisipasi внимание dalam получают pengujian, люди, Anda melihat проходя тестирование, bahwa какая sistemnya подготовка semuanya специалистов, fungsinya которые semuanya поддерживают и jalan dengan проводят это lancar. тестирование, какой отклик у аудитории, Persiapan вьетнамское сообщество, para ahli индийское сообщество, то есть dan множество respon групп dari уже официально audiens komunitas открыты на других India, языках. Vietnam, Это, ну, с точки зрения старта, banyak это невероятный успех. grup И kelompok sudah этот осторожный buka оптимизм, dalam bahasa оптимизм, yang который выражает berbeda. Александр, Itu я memang полностью prestasi yang разделяю, luar и biasa. этот продукт еще больше Saya для меня sangat открывает setuju ключ, sama там, больше Bapak официальный Alexander единорог, karena чем produk там был ini еще месяц назад. То есть то, что сейчас происходит, ну, memang это точно adalah войдет в историю. Это первое, что unicorn нужно зафиксировать. potensial Второе, dan apa успехи yang в sedang области terjadi itu разработки memang искусственного интеллекта. hal yang luar Патент, biasa. полученный нами за Selain технологию itu, планирования prestasi голоса. di Естественно, bidang подробнее kecerdasan будем рассказывать buatan, о нем kami в наших menerima постах, paten да, в untuk наших klonin постах suara. каналах, Kami на akan Soundfact. membahas Сейчас мы тоже будем itu зафиксировать. di channel kami, di Разработки в области postingan kami. предиктивной аналитики. Tetapi yang paling penting pengembangan di bidang analitika predikatif, prognosis yang digunakan di perdagangan algoritmik. Jadi Anda dapat mempelajarinya sendiri dalam waktu dekat. Mungkin produk ini akan menjadi sumber penghasilan tambahan untuk DigiWells atau mungkin akan merupakan solusinya sendiri. Itu sangat penting. Informasi ini sangat penting untuk dipahami. Jika ada kata-kata yang baru atau istilah baru, lebih baik untuk mempelajarinya karena itu sangat penting, itu sangat relevan. Informasi ini sangat penting. Jika Anda mempelajari istilah ini, proses ini, mungkin dalam waktu dekat, setelah beberapa tahun, Anda menjadi orang kaya, orang yang mendahului orang biasa. Apalagi setahun yang lalu kami meluncurkan DigiWells dan kami menyelenggarakan webinar dalam beberapa bahasa. Ya, jadi webinarnya itu memang hampir setahun persis setahun yang lalu dari tentang produk yang memberikan kesempatan untuk bayar dividen. Oh, bagus sekali kamu ingat, saya hampir lupa, waktu berjalan dengan cepat. Sudah tahun yang lalu kami meluncurkan produk monetisasi yang pertama. Kami siap untuk meluncurkan produk yang dapat dimonetisasi. Nomor 2, sangat serius. Konsep proyek Eva itu white paper. Anda dapat mengirimkannya kepada orang-orang yang terlibat dalam bekerja di bidang kripto. Itu adalah proyek yang top.
пытаются реализовать нечто 10 tim di seluruh подобное. И я dunia думаю, что mencoba многих, untuk у кого-то это melakukan получится, в том hal числе у yang нас. kurang lebih sama. И каждый Dan займет saya kira определенную mungkin ada долю orang рынка, а yang рынок достаточно большой. akan melakukannya, mewujudkannya itu seperti Вот, misalnya давайте kami. далее. Dan Да, как, pasar собственно, ini ну, memang вот, sangat наверное, besar. в двух словах про искусственный интеллект я сказал и объяснил, почему Ya, secara мы singkat сейчас mengenai меньше про это говорим. kecerdasan buatan sudah saya Подробнее cerita, будет saya в ближайшее menjelaskan время в mengapa наших kami новостных tidak begitu обзорах, membahas. каналах, поэтому Khasnya подписывайтесь, sekarang. читайте. Мы постарались и стараемся сейчас Jadi berlanggananlah структурировать эту информацию, ke чтобы её было channel проще kami. воспринимать. Kami berusaha untuk Также membangun обращаю ваше struktur внимание, знаете, мне недавно попалась, agar я читал историю bisa Google, mendapatkan историю informasi создания Google, ini. компании Google, или сейчас она так, Saya входит в juga состав компании Alphabet. beberapa hari yang lalu saya Это membaca одна из kisah топ-3, pembuatan топ-4 по cerita разному sukses называют, Google. по капитализации компаний в мире. Как она начиналась? В 1996 году это был просто каталог книг. по Pada большому tahun счету, да. 96 itu cuma Так как katalog компания была в тренде, они добавляли новые aja, технологии katalog лучшего buku, dan поиска книг, jika а оказалось, что эти технологии можно mereka использовать menambahkan для, собственно, поиска в интернете. teknologi pencarian buku, dan ternyata teknologi ini dapat digunakan di pencarian di internet. Internet mulai berkembang waktu itu, dan perusahaan membutuhkan 5 tahun untuk menjadi situs pencarian. Dan kemudian perusahaan mulai mengembangkan arah tambahan. Perusahaan tidak begitu mengungkapkan. Perusahaan juga mempunyai perhitungan kuant. Dan apa yang paling penting, karena untuk saat ini kecepatan perubahan itu memang sangat tinggi, jadi Anda tidak dapat memprognosisnya. Untuk jangka waktu 3 tahun Anda dapat berada di tengah pasar, merasakannya, mempelajari teknologi baru dan tahap mereka, dan reaksi dengan cepat. Itu adalah tugas kami di bidang EIWA. Di teknologi kecerdasan buatan ada teknologi yang mendahului teknologi lain. Teknologi penyalinan speech itu tidak begitu populer, tetapi kami yakin itu akan menjadi diminati. Itu adalah fondasi pembuatan produk yang besar. Dan dengan membeli saham di GU, Anda berinvestasi di bidang teknologi maju. Teknologi yang berkembang paling saat itu kecerdasan buatan, itu blockchain. Beberapa bulan yang lalu, miliaran uang dana masuk ke sana, teknologi bio. Tidak begitu banyak ke arah ini. Itu sangat penting, tapi kami harus berfokus pada 2 arah dari 5 yang ini. Kami sangat kami memang mengerti topik ini. Sekarang salah satu teknologi dapat merupakan katalog buku, dan mungkin di masa depan ia dapat digunakan juga di produk lain, di bagian pasar lain, atau teknologi baru yang sudah tersedia di pasar. Kami sedang menjaganya. Kami siap untuk meluncurkan venture fund yang lengkap. Oleh karena itu kami sangat memperhatikan
информационные материалы для них, потому что kegiatan наши партнеры, jaringan, kami meluncurkan вы, channel, наши инвесторы, pisah, наши партнеры presentasi, делают так, чтобы это происходило. menambahkan И мы presentasi понимаем, karena как делать, para чтобы investor, таких проектов, как rekan-rekan Эйва, чтобы таких патентов, sangat как у нас berkontribusi планирование речи, становилось di dalamnya. с большим Dan количеством kami, ресурсов, с tujuan kami возможностью untuk привлечения membuat более produk сильных, baru, команд produk seperti со всего Eva, мира. penyalinan И speech, если мы раньше speech ориентировались, cloning, да, dan на старт lain-lain, нашего dengan проекта, mengundang мы tim сами из baru, tim Новосибирска, yang из kuat, России, мы yang ориентировались di awal на proyek сотрудников из kami sebenarnya Новосибирска. dari Мы kota давно переросли Novosibirsk. этот этап, потому что поняли, что Kami экспертных людей, которые нам нужны, mempertimbangkan cuma pekerja karyawan dari kota Novosibirsk, tetapi kami mengerti bahwa susah untuk mencari semua orang yang kami butuh, kami perlukan di kota Novosibirsk. Dan jadi kami mempunyai peserta tim di seluruh Rusia atau di luar negeri. Kami memang berkembang menjadi lebih besar. Perusahaan kami bernegosiasi dalam bahasa yang berbeda. Kami mempertimbangkan proyek dan produk di negara yang berbeda. Tetapi kami harus menawarkannya sesuatu kepada mereka. Tidak hanya pendanaan, tetapi promosi dengan kemitraan strategis. Kami juga sudah mempunyai pengalaman dengan Pampi, tidak begitu sukses, tetapi kami mengerti bahwa kadang-kadang kami butuh membantu tim agar orang-orang benar berinspirasi dengan proyek ini untuk berhasil. Dan Pampi memainkan peran penting di proyek Eva ketika kami sebagai venture fund mempromosikan Pampi ke fund lain untuk mencapai likuiditas strategis. Kami mengenali fund yang berinvestasi di Eva sekarang yang membantu kami berkembang. Fund nomor 1 ya target kami itu Ernest Horowitz, teman-teman yang berinvestasi di industri revolusi industri keempat. Itu adalah salah satu investor yang ada sekarang. Mereka tidak berinvestasi di proyek yang kurang bagus dan kami sangat dekat dengan mereka, tetapi kami tidak buru-buru. Kami ingin melakukannya setelah produk Eva berfungsi secara lengkap. Oleh karena itu kami akan berkenalan dengan mereka dan melanjutkan ronde baru untuk agar sehingga mereka membantu pergi untuk masuk ke network. Ada banyak sekali informasi. Mungkin kami akan membuat juga set berita. Saya ada seperti ada ide untuk membuat channel baru, misalnya pikiran mengenai masa depan, mengenai teknologi untuk orang yang sangat suka tertarik di bidang ini. Kami audiens kami memang berbeda. Ada orang yang mengerti hal ini secara mendalam dan ada orang yang masih belum mengenali topik ini. Tetapi untuk orang yang sudah telah mempelajari topik ini, mungkin kami akan mengadakan beberapa webinar atau stream dan kita mulai kita akan komunikasi di sana. Saya akan membagikan ide saya dari pengalaman saya di DGU
теми осознаниями, которые происходили у нас на perusahaan нашем kami di пути, Novosibirsk даже menjadi впервые, потому что мы за это время perusahaan превратились из internasional новосибирской компании с dengan офисом investor di Новосибирске seluruh в dunia dengan международную proyek компанию с огромным количеством internasional, представителей по всему dan миру, партнеров по всему миру, инвесторов dan по всему Alexei миру, dan saya международными проектами pasti мирового масштаба. kami И, конечно же, у нас mengerti тоже происходили, и у меня, в том числе, и у sesuatu. Алексея, я Kami уверен, mau membagi происходили share, определенные membagikan pengalaman осознания kami. какие-то в голове. Kami Много чем ingin можно было бы didengar karena поделиться. di И postingan хотелось atau бы di webinar поделиться, но singkat при этом susah хотелось sekali бы быть untuk menyampaikan informasi ini. услышанными или понятыми, да, потому что в постах, например, или в коротких вебинарах очень Dengan сложно membeli донести saham информацию. DGU, share DGU, Anda menjadi co-pemilik попробуйте ekosistem это всё yang сделать. berinvestasi В di общем, к dua чему я это говорю? teknologi yang Приобретая modern, доли DGU, вы itu становитесь kecerdasan buatan dan blockchain dengan совладельцем экосистемы, которая desentralisasi. инвестирует в две современные технологии. Dan Самые быстрорастущие это искусственный yang интеллект и sudah блокчейн с его Anda децентрализацией. sudah tahu, И как itu вы знаете, а ini кто-то, konsep может быть, не perusahaan знает, kami. если Kami знаете, можете прочитать menurut kami teknologi концепцию нашей maju компании, harus bekerja которую untuk надо orang-orang. актуализировать уже, Sekarang но все равно она отражает суть. di dunia Мы penerapan считаем, teknologi что ini memang tidak высокие begitu технологии bagus, должны dan работать во EIVA благо людей. itu memang К сожалению, tujuan сейчас EIVA, в desentralisasi современном мире dan не всегда kesempatan Мы настроены на это, в том числе проект rata-rata EIVA также настроен untuk и semua нацелен orang. на Jadi belilah share, децентрализацию и на равные возможности, dengan на равный membeli доступ share Anda к mendukung финансовым kami услугам. mempercepat proses pembuatan Вот, produk di поэтому ekosistem. приобретайте доли, таким образом вы поддерживаете нас, поддерживаете наши разработки, ускоряете Venture процесс fund создания yang siap продуктов в untuk экосистеме, memberikan dukungan увеличиваете kepada возможности proyek венчурного фонда baru, нашего, который готов dan предоставлять помощь, karena экспертизу и kami финансовую поддержку большему количеству membiayai EIVA, kami tidak ada dana untuk membiayai proyek eksternal. Oleh karena itu, kami memprioritasi aktivitas kemitraan karena itu hal yang paling penting dalam bidang jumlah orang, dana, untuk melakukan lebih banyak. Uang itu adalah sumber yang memungkinkan kami mewujudkan strategi dan misi kami. Ya, itu saja. Itu adalah informasi penting. Kami akan merayakan hari ulang tahun kedua. Kami akan menyelenggarakan konferensi dalam bahasa yang berbeda. Kami akan membahas apa yang sudah dilakukan selama setahun dan share bagikan rencana untuk masa depan, karena untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun karena sangat susah untuk jangka waktu lebih panjang. Kami juga akan membayar dividen di akhir tahun ini. Jadi bagikan informasi ini kepada teman-teman kenalan, oleh karena itu Anda membantu kami agar perusahaan memiliki lebih banyak proyek yang sukses secara komersial dan unicorn dengan kapitalisasi lebih dari miliar dolar. Kami semoga proyek EIVA menjadi salah satu unicorn dan nanti produk baru akan muncul juga. Terima kasih banyak sudah bahas topik produk afiliasi baru. Saya bergabung dengan, saya mendukung ide kamu untuk membuat channel dengan di mana kamu akan membahas teknologi, ide. Saya sangat mendukung. Jadi kami akan mempertimbangkannya jika para pendiri proyek memang mau membagi pengalaman mereka. Itu memang harus dilakukan karena itu adalah salah satu misi kami. Kami mendidik orang, memberikan informasi
миссии, которые мы orang всегда dapat делаем. Мы membuat делимся, мы produk развиваем yang людей вокруг нас, sebesar мы делаем так, чтобы ini. э, Jadi на banyak на orang нашем dapat примере люди melakukannya. учились создавать такие масштабные Program проекты. Поверьте, это afiliasi доступно очень многим из вас, pada и tanggal мы 15 свой вклад в том числе в September это внесем. program afiliasi Вот, baru партнерская sudah программа, mulai. как вы Sekarang знаете, periode transisi 15 berlangsung, сентября ia мы akan berlangsung создавали hingga обновление нашей 15 партнерской программы. Oktober. Сейчас уже можно поделиться Dan некими kami результатами. Идет переходный период, sudah и он продлится до itu 15 hasilnya октября, membuat и kami уже senang. сейчас мы можем Program также, наверное, с afiliasi оптимизмом, с 720 осторожным оптимизмом, как ты, Саша, сказал, делиться какими-то sangat успехами diminati di и dunia, di seluruh dunia, тем, dan что партнерская dapat программа menarik DJU 2.0, она para распространяется по ahli миру promo и как раз привлекает к нам тех самых promosi профессионалов informasi. информационного продвижения. Misalnya И внутри selama наших 20 команд bulan они kami начали проявляться с bekerja такой, с очень dengan высокой скоростью. Попробуй перевести, что это 20-30 значит. leader Вот, на yang протяжении 20 memungkinkan месяцев untuk мы очень membentuk плотно komunitas контактировали, там, с 20-30 dari лидерами 90 по всем 1000 странам, которые, по сути, и mitra yang позволили в том terdaftar числе нам сформировать такое dan сообщество с почти 10.000 90 investor. тысяч Itu зарегистрированных memang партнеров, prestasi. из 55 тысяч верифицированных Mungkin 30 партнеров orang и из itu. Sekarang 10 тысяч sejak инвесторов. awal То есть это вот заслуга, program в afiliasi какой-то selama мере вот 15 активно проявившихся hari, там 30 человек. Сейчас с момента старта lebih dari партнерской программы 177 permintaan мы untuk зафиксировали membeli более 177 program afiliasi baru. Kami на masih переход в belum новую партнерскую melihat программу, mereka. покупку лицензий и запроса от профессионалов, которых мы даже Orang-orang практически не знали, не видели их в нашей memang системе, но уже sangat сейчас процессы sangat suka sama усиленные, как сказать, program удвоенные, afiliasi. утроенные, там, Perwakilan силой запускаются по nasional всему di миру. То есть, India назначены di национальные Indonesia, представители в Индонезии, в Индии, sudah dipilih на dan Кубе, saya в странах sangat Африки. bangga Запланированы конференции, dengan запланированы вебинары, proses активность ini. партнерская возросла в разы. И я невероятно горд делиться этой информацией и невероятно горд Program тем процессом, afiliasi который происходит вот untuk ekosistem DJU, para pemimpin perwakilan nasional yang memang menarik для экосистемы и для ее развития pendanaan. занимаются и умеют Itu orang yang kami andalkan, promosi di seluruh dunia. Dalam promosi informasi itu sangat penting. Jadi kondisi yang ditawarkan oleh program afiliasi baru itu jauh lebih menguntungkan untuk orang ini. Lebih banyak pendanaan, lebih banyak proyek produk baru. Saya melihat beberapa pertanyaan di chat. За инвестициями. И вот, предвосхищая многие вопросы, которые я вижу в чате, фокус на Itu memang лидеров sangat menguntungkan fokus untuk seluruh ekosistem. лидерском продвижении в нашей партнерской программе. Pada tanggal 1 Oktober, очевидно большой promo плюс для всей pertama экосистемы. akan mulai. Itu Вот. adalah И, как мы и set говорили, acara, beberapa 1 октября acara стартует yang kami первая luncurkan промо. Это agar такой комплекс мероприятий, ide которые kami, мы в proyek рамках новой kami партнерской программы запускаем для того, чтобы по всему dapat миру disebarkan di наши seluruh идеи, наши dunia. Itu sangat diminta oleh наши para проекты, pemimpin kami. с еще большей скоростью распространялись. Это то, о чем нас Mungkin, просили лидеры, это то, о чем karena то, к чему kami они membuat привыкли. И вот konsep ini сегодня dengan первый этап стартует. Alexander И ini, я konsep думаю, Саша, тебе promo еще ini будет itu чем sangat поделиться, потому что sederhana собственно, с tetapi тобой juga вместе sangat придумывали концепцию pintar таких промоушенов, и она strateginya. достаточно Kami, проста, но в то же время target достаточно kami глубока. agar semua mitra в своей mempunyai степени kesempatan yang проработки. И когда sama вот мы ее придумывали, untuk перед berpartisipasi нами di promo стояла internasional, задача promo сделать так, regional, чтобы у всех untuk партнеров были равные возможности mendeklarasikan участия diri untuk в международных, mendapatkan региональных hadiah, промоушенах untuk и berkembang равные di возможности на, ekosistem чтобы kami. проявиться, получить призы, получить признание и, Dan собственно, menurut получить pandangan развитие kami в рамках этой berhasil untuk в рамках нашей экосистемы. И menetapkan этого model
di Так mana вот, setiap orang dapat как мы считаем, mendeklarasikan нам diri. удалось найти какую-то оптимальную Sekarang di akun mulai saat которой ini di akun проявиться могут pribadi все. Anda di И bagian program сегодня afiliasi ada tab promo di данная Ciu. механика стартует, и Jika уже mengkliknya сейчас в Anda ваших melihat личных кабинетах в разделе informasi «Партнерская berikut, программа» доступна вкладка informasi «Промо DJ». mengenai Зайдя promo в нее, вы tanggal увидите следующие yaitu а, Oktober 1 itu сказать, akan diselenggarakan следующую dalam bentuk информацию. game. Во-первых, о Apa том, itu? что промо стартует Setiap с 1 октября. Во-вторых, hari о том, что eh, оно будет проходить в игровой механике. banyak Что такое игровая tindakan механика? dilakukan di Ежедневно, ekosistem ежеминутно kami. там, в Ada рамках yang нашей экосистемы проходит множество действий. share И эти informasi, действия ada совершают yang люди. menyelenggarakan Кто-то проводит konferensi, вебинары, ada yang кто-то mengundang делает rekan-rekan репосты mitra. постов Itu из наших merupakan каналов, кто-то tindakan собирает untuk конференции, mengembangkan кто-то proyek вот просто вовлекает лидеров на agar партнеров на личных встречах. Это все действия, которые jumlah вы produk yang делаете sukses для того, secara чтобы проект komersial развивался, для того, чтобы вы meningkat. развивались вместе с проектом, для того, чтобы Jadi tugas количество utama itu коммерчески успешных продуктов в экосистеме росло. agar Так вот, sehingga основным вопросом перед нами, Sehingga основной задачей было сделать так, чтобы не мы вас учили, kami berdasarkan как pengalaman правильно это Anda, делать, как продвигать, pengalaman как, internasional, собственно, dapat зарабатывать и как лучше нести нашу memperkuat миссию. А мы, опираясь на ваш kemampuan опыт, Anda. Kami который membuat promo международный, itu. 180 Jadi setiap tindakan di стран, ekosistem могли akan усиливать вас. И вот, sepertinya собственно, мы придумали atas механику, в setiap которой каждое tindakan действие Anda akan menerima в poin, экосистеме skor будет иметь tertentu. определенный вес Terus ada баллов. beberapa Эти баллы nominasi, будут beberapa начислены kategori, в ваших кабинетах. С помощью этих баллов beberapa будут определены разные hadiah номинации. tertentu untuk В этих setiap kategori, номинациях hadiah berharga, misalnya peralatan, определенный призовой фонд device, и определенные ценные iPhone, призы. Что laptop, такое ценные призы? Ну, как мы это видим, это в какой-то момент hadiah universal, hadiah berharga, что-то такое вот понятное, mungkin itu имеющее surat понятную berharga, ценность в любой kesempatan стране lain. мира. Вот. Dan setiap tindakan Ценные призы с точки akan, зрения atas setiap наших tindakan ценных Anda бумаг, akan любых menerima возможностей, которые jumlah открывает poin tertentu. Dan экосистема. setelah Вот. И masuk каждое действие poin имеет свой вес. ke akun pribadi, И, jika собственно, Anda сейчас masuk ke уже, akun pribadi, зайдя в Anda личные кабинеты, вы видите, memilih jumlah poin, yaitu то, pengalaman Anda di сколько Ciu, баллов у apakah вас есть на Anda текущий момент. adalah То есть мы investor atau оценили tidak, в apakah баллах Anda несколько факторов. Стаж, berpartisipasi dalam являетесь вы ya, инвестором jika Anda или не melakukan являетесь, tindakan bonus, участвовали kedalaman вы program в afiliasi выполнении Anda, бонусных dan заданий, или не lain-lain, участвовали, какой Anda уровень в sudah партнерской программе вы menerima занимаетесь, и skor какая глубина вашей ini, сети. menerima И poin ini, э, Anda sudah вы berpartisipasi уже dalam promo. получили эти баллы. Jika Вы Anda уже memberikan участвуете в этом промоушене. lisensi Это selama первое. periode transisi, Второе. jadi skor Anda Если в memiliki рамках koefisien переходного периода вы mengkali приобрели 2. лицензию, значит, Jadi, ваши баллы Anda имеют коэффициент X2. sudah Что это значит? Это значит, hanya что вы orang те yang люди, beralih ke которые program уже afiliasi baru dapat mengambil bagian dalam promo ini. перешли на новую Jadi, партнерскую программу. А в промо jika участвуют, Anda собственно, только те, кто beralih перешел на новую selama партнерскую программу. Вот. И periode сейчас у вас очевидное transisi, jadi преимущество Anda в akan наборе menerima очков penggali есть. Если вы в период переходный переходите, 2. Setelah 15 коэффициент Oktober, X2 semua orang поменяется. akan beralih После ke 15 октября program новую afiliasi. партнерскую программу Jadi перейдут setiap все. orang dapat И в этом промо, berpartisipasi di естественно, будут dalamnya. участвовать все. Sangat Мы penting сейчас untuk mempelajari наполняем ini. этот Jadi кабинет promo ini Вот akan этими заданиями для нас важно сделать так, чтобы diluncurkan вы secara имели bertahap. время на Tahap ну, utama чтобы dari разобраться. promo Поэтому akan промо будет запускаться постепенно. Основная часть, основной этап berlangsung setelah akhir periode transisi. Mungkin Bapak Alexander ada yang perlu Вот, возможно, Саша, ты добавишь tambahkan. что-нибудь вот, с точки зрения того, Iya, как ты видишь вот эту saya механику, akan которую мы membagikan придумали, вот эту игровую, я думаю, будет ценно. pengalaman Слушать saya sedang berada di awal proyek. Saya Да, я поделюсь. berkomunikasi, bekerja Я sama сейчас dengan именно в старте проекта, rekan-rekan, я очень много взаимодействую berinteraksi с dengan партнерами, rekan-rekan. к сожалению, сейчас меньше Terima на kasih это banyak физическое kepada времени, semuanya. хотя я всех очень люблю, уважаю и всех помню, Alexei, с кем Olga, Anna взаимодействую. sedang Вам большой привет. berkomunikasi И dengan сейчас rekan-rekan. больше, Jadi Алексей, ide Ольга, untuk membuat Анна взаимодействуют с kesempatan партнерами. ya rata-rata И, untuk мне кажется, semuanya вот itu эта ide идея, yang bagus. сделать Sebelum itu равные program возможности для всех, afiliasi lebih это dirancang отличная идея. untuk Что означает в моем понимании равные rekan-rekan возможности для всех?
yang sudah memiliki struktur tertentu, dan itu lebih mudah untuk mereka. Misalnya jika ada kompetisi, orang-orang yang masih belum mempunyai pengalaman dalam pembangun jaringan afiliasi, pengalaman di bidang investasi, itu hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan teman-teman. Oleh karena itu kami membuat program afiliasi dengan kategori yang berbeda, karena ada orang yang dapat mendaftarkan lebih banyak orang. Ada orang yang dengan jumlah resip yang paling tinggi. Mungkin ada orang yang sangat pintar dalam penyelenggaraan webinar, video. Ada orang yang dapat menyebarkan informasi di Facebook untuk audiens besar. Jadi setiap orang mempunyai keterampilan sendiri, dan ia dapat berpartisipasi di kategori yang dia suka untuk mendapatkan hadiah, bonus, dan tidak bersaing dengan mitra top atau perwakilan nasional. Pasti mereka mempunyai lebih banyak pengalaman, tetapi prioritas kami agar setiap orang dapat membangun karir di perusahaan kami sebagai orang yang terlibat dalam promosi informasi proyek. Oleh karena itu, kami memilih model pengembangan itu. Mungkin kami dapat berinvestasi uang ke pembelian traffic dan membayar pada Google traffic dan lain-lain atas iklan, blogger untuk review, atau mencari manajer yang mungkin membeli produk kami di Jewels di negara bermacam-macam. Tetapi efektivitasnya kinerja memang dalam hal ini lebih kurang, karena sekarang pemilik perusahaan mereka ingin supaya mereka bekerja di level yang berbeda, dan kami melibatkan keterampilan orang di seluruh dunia. Menurut pandangan saya, itu adalah model istimewa. Anda dapat menjadi investor dan menghasilkan uang dengan mempromosikan produk, tidak hanya dengan menjual share, tetapi juga dengan mempromosikan produk di Jewels. Eva juga akan mempunyai program afiliasinya sendiri dalam waktu dekat. Kami akan menambahkan produk baru ke dalam ekosistem. Jadi orang-orang dengan mempromosikan proyek, orang-orang akan menghasilkan uang. Menurut pandangan saya itu sangat wajar atau sangat penting. Jadi orang-orang bisa menjadi investor dan serta mitra yang menjual share perusahaan serta yang terlibat dalam promosi informasi proyek. Anda dapat menjadi perwakilan nasional dan Anda dapat mencari pekerjaan di perusahaan Diju. Dan jika Anda mau mewujudkan produk tertentu, kami sangat mendukung Anda. Setidaknya kami siap untuk membahas ide Anda, untuk memberikan nasihat, saran, atau mungkin kita akan bangun kerjasama. Saya sangat suka orang aktif. Itu adalah salah satu prinsip kami. Lebih banyak bekerja daripada berbicara. Tidak begitu banyak orang yang memiliki kesempatan, yang memiliki keterampilan yang kami dipunyai.
kami те возможности, miliki там, те знания, dapat умения, которые, melakukan, есть у нас, mewujudkan proyek. Mungkin ada могли бы sesuatu реализовать yang хотя бы tidak то, что bagus, реализовали мы tetapi уже на текущий момент. jika И, Anda что-то tahu, у нас не mungkin получается, ada где-то мы Anda можем mempunyai двигаться masukan медленно, bagaimana где-то cara мы можем двигаться быстро, м, но если вы видите, как что-то bagaimana улучшить, то cara лучше, ну, идеально, конечно, да, это mungkin не просто memperbaiki сказать, что sesuatu. типа, ну вот здесь надо было Kami делать так. pasti Так, akan наверное, я menghargai могу masukan сказать про Anda. 99 вещей в мире. Selamat datang. Ну, Kami окей, siap untuk конкретно сказать, bernegosiasi. давайте я это сделаю, если я Aktivitas знаю, kegiatan я вижу, как это сделать. afiliasi Добро memang пожаловать. sangat Мы terbuka. открыты к этому диалогу, и, Target соответственно, вся наша kami untuk партнерская memberikan деятельность kesempatan yang открыта, sama и bagi мы setiap открыты к диалогу с orang. партнерами, и Sedap- стремимся setia- сделать supaya так, semua чтобы orang каждый yang получил terlibat равные возможности berpartisipasi dalam и ekosistem kami возможность достойно menghasilkan зарабатывать. uang Мы secara искренне хотим, stabil чтобы все, кто dan причастен к penghasilan нашей yang meningkat идее, tergantung dari зарабатывали достойно, много, и munculan чтобы это produk такой baru. постоянный Kami рост от количества появляющихся проектов. berencana Также у untuk нас membuat program будет, mengenai будут kursus, прям четко membuat анонсировать, kursus но мы tentang планируем записать курс по финансовой грамотности, потому afiliasi что это tentang один из literasi важных элементов keuangan. жизни. Itu Да, мы adalah сталкиваемся merupakan с тем, bagian что, penting ну, этот dan аспект, banyak как бы, его orang не учат в школе, да, memang а это важная часть жизни, и очень многие люди, banyak orang tidak надеясь tahu на какие-то prinsip государственные literasi институты, живут keuangan. ну, по некой такой формуле, Kami сколько siap заработал, untuk столько потратил, mengajari и Anda. в итоге, ну, это приводит к не очень хорошей жизни Mungkin через какое-то Anda время. bisa Да, salah, мы, наоборот, готовы tetapi учить и готовы hanya учить orang и yang tidak современным lakukan технологиям в том apa-apa, числе, и показывать, как dia можно selalu зарабатывать, benar. ошибаться, но при этом, ну, как бы не ошибается тот, кто Anda ничего не dapat делает. Где-то чуть-чуть menjadi терять, up to date где-то karena зарабатывать topik больше, blockchain dan но точно kecerdasan быть в buatan тренде, потому что itu sama seperti jika seseorang tidak dapat menggunakan smartphone. Misalnya nenek kata ibu saya sangat susah untuk menggunakan smartphone yang sebelum itu komputer, tetapi mereka sempat untuk melakukannya. Jadi itu cuma masalah waktu. Kapan Anda dapat mempelajarinya sekarang dan menghasilkan uang darinya? Atau mungkin jika itu sudah diterapkan, tetapi mungkin Anda mempunyai tidak begitu banyak kesempatan. Itu adalah target program afiliasi kami. Terima kasih banyak atas informasi yang penting, yang lengkap. Itu sangat penting. Terima kasih banyak, Bapak Alexander. Setiap kata kamu yang kamu cari itu sangat penting, itu sangat optimis. Saya sangat mendukung kamu dan saya ingin menambahkan satu hal mengenai kegiatan kami, prinsip kami untuk melakukan lebih banyak daripada berbicara. Itu adalah moto kami selama 20 bulan. Oleh karena itu kami mencapai hasil tertentu. Mari kita selesai konferensi ini di sini. Pastikan untuk memasuki akun pribadi, untuk memasuki tab program afiliasi, melihat jumlah skor Anda, dan partisipasilah dalam promo internasional pertama. Dan mulailah sekarang, mulailah mempelajari teknologi ini sekarang, itu sangat penting. Международные IT-компании и начинайте прямо сейчас разбираться в этих современных технологиях. Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Alexander, terima kasih banyak atas informasi ini. Александр, я благодарю тебя за вот эту информацию, за эту энергию, за эту мощнейший atas выброс, так сказать, который optimisme ты всегда даешь на этих вебинарах. kamu, и, ну, собственно, прощаюсь dan со всеми. sampai Александр, тоже предлагаю jumpa lagi. с нашей аудиторией. Да. Спасибо тебе. Terima kasih. Всем до свидания. Спасибо за Sampai внимание. jumpa. Terima Следите за kasih atas новостями. perhatian.
рассказывайте о Anda проекте, ну и ikuti berita разбирайтесь kami в dan современных pelajari технологиях, то, teknologi что будущее, это baru, настоящее, которое прямо сейчас. kuasai teknologi Спасибо baru. тебе. Всем до свидания. Sampai jumpa.